आयज आमी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आसा. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम आसलो स्पेशली फॉर ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर्स आसा, इन एसोसिएशन विथ गोदरेज एग्रोवेट. आयज आमी ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतला. आता तो आमच्या कॉन्फरन्स रुमाक हो ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू आसा. तुमकां खबर आसतलें की ऑयल पाम आमी 1992 वर्साक ऑयल पाम प्लांटेशन गोंयांत भितर आमी स्टार्ट केल्लें. आणि आम्ही ज्या वेळा स्टार्ट केलें तेन्ना सादारण 900 तेजे उपरांत सादारण 914 हेक्टर एरिया आमची जी गोंयची आसली ती अंडर ऑयल पाम प्लांटेशन आसली. पण आता सद्याक ही एरिया सामकी मातशी देंवले कडेन आसा. अँड रायट नाव वी हॅव अराउंड 580 हेक्टर जमीन जी आसा ती आमची अंडर ऑयल पाम कल्टिवेशन सद्याक आसा. सो ऑयल पाम प्लांटेशन आमी जेन्ना स्टार्ट केल्लो तेन्ना बरी तरेच्यो वेरायटीज म्हळ्यार त्या वेळार आमकां हो जो क्रॉप आसा हो क्रॉप ह्या स्टेटी खातीर एकदम नवो आसलो. ऑयल पाम म्हळ्यार कितें आनीक तेजो मुखार तेजो कसो प्रचार जातलो, तो क्रॉप स्टँड जातलो काय ना हें सुद्दां आमच्या शेतकारांक खबर नासलें. तरी पूण त्या वेळार शेतकारांनी हें प्लांटेशन घेतलें आनीक आमी आयज पर्यंत तो क्रॉप धरून आसा. आमच्या गोंयांत गोदरेजीची फॅक्टरी आसा जेणे करून ह्या ऑयल पामाचो जो पळय फ्रूट मेळटा तेजें प्रोसेसींग हें गोंयांत जाता. आणि आमी इनिशियली जेन्ना आमी स्टार्ट केल्लें तेन्ना हे ऑयल पाम क्रॉप आमकां कांयच खबर नासलो. किती व्हरायटी, कसली व्हरायटी, त्याची यील्ड कितें हें जरी आमकां पेपराचेर खबर आसा तरी पूण एक्च्युअली प्रॅक्टिकली शेतकारांक कांय खबर नासलें. आनी आमी त्या वेळार आमी तें प्लांटेशन केलें. आतां ह्याच ऑयल पामाचेर इम्प्रूव्ड व्हरायटी जाल्या म्हळ्यार बरी यील्ड दिवपी व्हरायटीज, 30 वर्सां सावन यील्ड स्टार्ट जावपी व्हरायटीज, जेणे करून आमचे जे पळय पयलींचें प्लांटेशन आसलें ते आतां रिजिन्यूएट करपाचो टायम येले कडेन आसा. कित्याक ही पयलींचे जे प्लांटेशन आसा ते खूब तेंची वाड जाले कडेन आसा, तेंची हायट एकदम वाडल्या, जेणे करून ताका लागून आमकां सद्याक लोकांक हार्वेस्टिंग करपाक इश्यू जाता. झाडां चड व्हड जाल्ले कारणान हार्वेस्टिंगाचो इश्यू जाता. आनी हो इश्यू जर सॉल्व करतलो जाल्यार आमी ही पयलींची ओल्ड जी प्लांटेशन आसा ती रिजिन्यूएट करपाचो टायम आतां येले कडेन आसा. सेकंडली गांवांनी आमच्या खूब कडेन इश्यू आसा. इश्यू म्हणल्यार वायल्ड एनिमल्स, माकडांचो प्रॉब्लेम आसा. आमी पळयलें जाल्यार खुबशीं आमची प्लांटेशन आसा, कोकोनट प्लांटेशन, ती माकडांनी डॅमेज करता, सारके मोठ्या प्रमाणात डॅमेज करता, जेणे करून थोडे भाटकारान सामकेच निग्लेक्ट करून सोडला. अशा जाग्यार सपोज जर एखाद्या शेतकाराक जर क्रॉप चेंज करपाक जाय किंवा थोड्या प्रमाणात जर तेजी फॅलो लँड आसा ती जर नवी क्रॉप लावन जर नवी अंडर प्लांटेशन हाडपाक जर ते सोदता जाल्यार ह्या अशा शेतकारांनी ऑयल पामाचो विचार करपाक जाता. थर्डली आमचे कडेन मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आसा, लायक तिळारी इरिगेशन प्रोजेक्ट, सालावली इरिगेशन प्रोजेक्ट, आनी ह्या प्रोजेक्टाच्या अंडर आमी इरिगेशन फॅसिलिटी क्रिएट केल्ले कडेन आसा. खुबशें आमचे कॅनलाचें उदक वेस्ट जाता, खुबश्यो थोड्यो जमनी बी फॅलो आसा. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा अशा शेतकारांक की तेणी जमनी फॅलो दवरची न्हू. तांकां सपोज जर शक्य आसा जाल्यार हें ऑयल पाम कल्टिवेशन करचें, अशी जमनीक ऑयल पाम कल्टिवेशन करचें. आनी जो उदकाची जी वेस्टेज जाता ही आमी खंय तरी ह्या वेस्ट जाल्ल्या उदकाचो आमी वापर करचो. आनीक मॅक्झिमम एरिया अंडर प्लांटेशन हाडची, कोणेच आपली जमीन फॅलो दवरची न्हू.